an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma ka jira k'a fɔ sanga 30 ɲɔgɔn na an bɛna o kɛ limanaw min ye kunnafoni gafe olu lakali la aw ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni taabolo la cogo min na limanaw gafe ninnu bɛ lakali an fɛ yan bamanankan na an ko a ma kunnafoni gafew limanaw dongo do ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonya ma ni waati mana se gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ a kun de ye walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni o kuma anw ye nin waati in sugandi ka se ka gafe ninnu bamayɛlɛma an ka to dunkan na n'o ye bamanankan ye sabu mali kɔnɔna la yan bɛɛ de bɛ o mɛn hali ni maa min t'a mɛn n'i y'a fɔ maa caman o bɛ faamuya sɔrɔ a la o kuma an y'a kanu ka gafe ninnu kɔnɔkuma bamayɛlɛma walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o kuma an sigira kɛnɛ kan limanaw an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan gafew minnu bɛ yan nɔ a bɛ tali kɛ lesɔr la limanaw lesɔr y'a jira k'a fɔ a ka bakurunbaw la bi ko min ye yɛlɛmani minnu bɛ senna an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata baaraw la a jarala k'a fɔ ko jamana forobatɔ minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ société civile maaw la olu kuma ɲɔgɔnyara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɔni y'u ka nisɔndiya yira u y'u ka hakilila yira a ko siratigɛ la nka hakilila dɔw fana b'u fɛ u ye min da gouvernement kɔrɔ an bɛna o lakale aw ye min ye dugukolo ko ye an ka jamana kɔnɔna la yan ni gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ bi a y'a dugukolo ko y'a la gɛlɛyaba dɔ ye minisiri min bɛ yen n'ale bɛ dugukolo ko kunna Birahima Kamena k'ale bɛ fɛ ka a y'a gɛlɛya minnu bɛ yen ka caman bɔ a la an bɛna o fana lakale aw ye lesɔr kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye Imam Mahamudu Diko ye ale ko a ka tɔn ni o ye semasi Imam Mahamudu Diko a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni kɛra kɛrɛfɛden ye bi kɛrɛfɛden ye mun na sabu ko chronogramme ko kuma min bɛ ka fɔ n'o bɛ tali kɛ kalata baara labɛnw na yɔrɔ waatiw de don kalataw bɛna labɛn waati minnu kɔnɔna la gouvernement bɛ ka ɲɔgɔn ye minnu boloda sisan jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ politikimaw ni jamanaden gansanw ko semasi ko olu ma wele a ko kɛnɛ kan k'a ma diya olu ye dɛ le soir de Bamako y'o kuma fɔ an bɛna o lakale aw ye a jarala k'a fɔ fasidé sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔna la bi ko min ye MINUSMA diɲɛ kɛlɛya tɔnba ka bolofara min bɛ mali kɔnɔna la yan nɔ ko dɔ farala ale ka baara kundama kan ni san kelen ye o b'a jira k'a fɔ MINUSMA ka mandat yɛrɛ a bɛ ban bi juin kalo yɛrɛ tile 30 kunungo o kuma kɛra conseil de sécurité la o jabala la a jarala k'a fɔ MINUSMA san kelen kɔni farala u ka baara kan ko nka i n'a fɔ san tɔw la a bɛ kɛ cogo min na MINUSMA dɔ bɛ fara u ka baara kan ani taabolo min b'u bolo n'o ye ayiwa mali kɔnɔna la yan yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ taa ye ani ka baara kɛ cogo min ka d'u ye n'o y'u yɛrɛ hakililaw ye ECHO zena o ma bɔ a la sabu min ye mali gouvernement ye ale y'a jira k'a fɔ MINUSMA tɛna foyi kɛ bilen mali kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla dɔ farala u ka baara kundamaw kan ko ni gouvernement n'u ma yamaruya ɲini gouvernement fɛ Isa Konfuru ale de ye mali ka lasigiden ye Nations Unies na ale ye kuma minnu fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen challenger bɛ yan nɔ challenger ko min ye modèle Mali ni o ye jateminɛ jɛkuluba ye kalata nasiraw la ayiwa olu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka fanga ndaraki de kɛ ka fanga ndaraki minnu bɛ fanga la sisan n'o ye sɔrɔsi ninnu ye ko loi électorale ko kuma min bɛ sen na ani charte yɛrɛ ni furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ n'a ye ko ni sariya ninnu nakun tɛ foyi ye ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ fɛ ka de ka fanga in k'a ndaraki k'a kɛ u ta ye modèle Mali de y'a kuma fɔ dɛ an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan nɔ l'indépendant ko Bamako misiriba o kɛrɛfɛla la a jarala k'a fɔ ko cɛ dɔ de filɛ a furumuso nɔfɛ limanaw ka muru turu a furumuso ɲamakɛ la n'o y'a furumuso maaw b'a faamu cogo min na ni min bɛ jɛ jugu la kɛnɛ ma ko furucɛ in n'o ye muso in furucɛ ye ko in kɛra Bamako misiriba de kɛrɛfɛla la limanaw ko fana tɛmɛna cogo min na ani kunnafoni misɛn caman bɛ l'indépendant kɔnɔ bi an bɛna minnu lakale aw ye an bɛ sɔrɔ ka laban ni le Sphinx ye Sphinx y'a jira k'a fɔ kati nin fana waleya in kɛra yen nɔ ko sifinaka maa 3 ɲɔgɔn na olu de filɛ nin ka wuli ka muru turu ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ u kun t'u yɛrɛ ma sabu minfɛnw de tun b'u kan limanaw ko n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka sifinakaw olu ta de kɛn bɛ bi ka minfɛn da u yɛrɛ kunna k'u yɛrɛ bɔ u yɛrɛ hakili kan ka sɔrɔ ka walejugu caman kɛ nin waleya in yɛrɛ kɛra kati
ale fanfɛlaw la an bɛna o lakale aw ye le sphinx kɔnɔna la sisan nka yan'an ka se fasiri tɔ ninnu ma an b'a daminɛ ni lesɔr ye lesɔr ko bi n'i ye jateminɛ kɛ min ye kolonogaramu ko kuma ye o de bɛ sen na sisan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ la o baaraw la ministre min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛmabɔli kunna ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation fo ka taa se Ekasa Maïga ale min bɛ refondation kunna ani madame Fatoumata Sekou Diko olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye caman de la politikimaw tɛmɛnen kɔfɛ ko u ni organisation de la société civile maw o n'olu ye ɲɔgɔn ye kunungo conseil national de la société civile a ɲɛmɔgɔba Brahima Alaye Touré ani société civile maa caman bɛ yen ayiwa minnu bɛ yen n'olu da bɛ bɛnko kuma la an ka jamana kɔnɔna la yan accord pour la paix et la réconciliation k'u ni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa jamana gouvernement ye hakilila min ta waati minnu kofɔlen don kalata ko la ka se ka taa ko da u fana ɲɛkɔrɔ u k'u hakilila di a kan l'essor ka fɔla nin ko min kɛlen ye nin ye lemanaw ko société civile maaw y'u ka nisɔndiya yira a ko la kosɛbɛ sabu u y'a yira k'a fɔ baara min kɛlen filɛ nin ye nin ye sira dɔ daminɛtɔ ye sira min bɛ kɛ sababu ye kalata min bɛ yen n'a bolodalen don san nataw la ayiwa kalata in ka se ka kɛ basigi kɔnɔna la olu fana ɲininkalen u hakilila la u ka se ka u hakilila di o fana ye bonya de ye ka ɲɛsin olu ma o kɔni y'a jira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u kama autorité indépendante de gestion des élections ko u b'a ɲini ale ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen da ka se ka don a la maa o maa bɛ yen k'o bɛ se ka politiki ko kuma fɔ ani politikimaw minnu bɛ yen n'olu da bɛ se ka don kalata ko kuma la a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye bɛɛ de sen ka don a ko la min bɛ min fɛ o k'o kuma fɔ min bɛ fɛ ka jateminɛ min kɛ o k'o kɛ société civile ɲɛmɔgɔba Brahima Alaye Touré a y'a jira k'a fɔ nin waleya in olu kɔni bɛ gouvernement kɔ nin baara in na kosɛbɛ sabu baara in ayiwa dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye jamanadenw bɛ se ka u yɛrɛ ye a kɔnɔna la cogo min na min ye Amadou Dagamaysa réseau des communicateurs traditionnels pour le développement RECOTRAD ale ko olu bɛ min fɛ nin ko la o de ye jamanadenw kana to kunba ye nin ko in na u ka jamanadenw kunnafoni kosɛbɛ baara in na a kana kɛ jakumabo ye k'a dogo ko n'i y'a mɛn yɛlɛmani bɛ boloda jamana kɔnɔ a tɛ boloda faamaw dɔrɔn ye a bɛ boloda jamanadenw ye u k'a ɲini baara in na ni u ye société civile maaw kuma ɲɔgɔnya u ka jamanaden kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ sira o sira bɛ yen n'o bɛ se ka tɛmɛ u ka jamanadenw kunnafoni sariya kofɔli in na min ye Abubakar Diko conseil national de la jeunesse du Mali CNJ Mali ale ye gouvernement fana fo baara in na kosɛbɛ k'u bɛ gouvernement dɛmɛ wa u bɛ gouvernement baara in na u bɛ gouvernement dɛmɛ baara in na kosɛbɛ wa ko u b'a ɲini sifinnakaw fana olu ye sifinnakaw ye ko sifinnakaw fana kana kɛ kɛrɛfɛden ye a ko la bɛɛ n'i ka miirina tɛ ministre Abdoulaye Diop ale n'a baarakɛɲɔgɔnw ministre minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka nin kumaɲɔgɔnya in kɛ ko nin sira in min taamane filɛ nin kɔni ye Mali jɔ sira dɔ de ye ayiwa ko u ye layidu fana ta ko nin fana na to senna kalo hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye ala société civile maaw n'olu ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka kuma ayiwa ni ɲɔgɔnna waleyaw kan limanaw an y'an tulo lasɔmi sisan k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan l'essor ka kuma la ko dugukolo ko an ka jamana kɔnɔ yan bi ni gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi dugukolo ko o y'a fanba dɔ ye sariyaw caman tara ka min ye jɛrɛw boloda jɛrɛ minnu bɛ yen ni olu ye états généraux ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka dugukolo ko Mali kɔnɔ la gɛlɛya min b'a la sabu a jateminɛna k'a fɔ dugukolo kelen maa 3 walima dugukolo kelen i b'a sɔrɔ maa caman de bɛ taa i bira kan ko olu ta don o min kɛ bɛ gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna la bi k'a sɔrɔ dun Mali ye jamana ye min ka bon kosɛbɛ nka o n'a ta o ta a bɛ n'a fɔ an ka jamana tɛ jamana bɛrɛ ye ka sababu kɛ dugukolo ko kɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ko lamɛrikɛnw ka maa mafalen n k'a fɔ Banque mondiale maa mafalenba dɔ bɛ yen ale ye nin kuma fɔ a mɛnna a ko n'i ye ɲɛtaga yɛrɛ ye jamanaw kɔnɔna la n'i ye jamanadenw ye u ka bɔ u yɛrɛ la ɲɛtaga sira la ko dugukolo nɔ b'a la sabu a ka kɛ bɛɛ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ka ŋunafayɔrɔ sɔrɔ o tɛ se ka kɛ fiyewu fo bɛɛ damana dugukolo ka di i ma nka o de kɛ bɛ gɛlɛya ye an fɛ Mali la yan bi jamana a jala k'a fɔ sariyaw minnu bɛ yen ni olu tara
ka daminɛ san 2017 fo ka n'a bila bi la min ye sariyaw ye k'a fɔ sariya ninnu tɛ ka labato de wa o tɛ san 2002 ni maaw hakili b'a la loi numéro 0D 008 12 février 2002 limanaw hakilila tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ yan i mana sariya ta cogo o cogo k'a fɔ ko dugukolo ko mankan ka dabila a la an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a sariyaw a bɛ ta nka baara tɛ kɛ n'a ye o sariya minnu ta tara a ka ca dɔw yɛrɛ tara min ye loi numéro 2012-001 min tara janvier kalo tile 10 dɔ fana tara janvier kalo tile 14 san 2018 limanaw sariya min tara dugukolo ko la an ka jamana kɔnɔna la a ka ca Birima Kamena ale de ye an ka dugukolo kow ni sokow ni hadamadenya yɛrɛ cɛmabɔli bɛ se ka ɲɛ cogo min na baaraw ale de b'o kunna a ko a sera sa fɛɛrɛ caman de ka tigɛ halisa maa tɛ se k'i sigi k'a fɔ an sɛgɛnna nin baara la fo fɛɛrɛ de ka ɲini halisa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la o de la min ye sariya caman de ye décret a bɛ se décret article 81 ma minnu taara conseil des ministres la don tɛmɛnen ninnu na a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min ye sɛgɛsɛgɛliw la a bɛ fɔ min ma ko cadastre n'o ye ni jamana mago bɛ dugukolo minnu na ka baara k'a la ani dugukolo yɛrɛ min fɛnsɛnnen don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ dama ka kan dugukolo in na nka a tilacogo o de kɛmɛ baara ye bi jamana ka se k'a ka baara kɛ dugukolo sanfɛ a kana kɛ gɛlɛya ye ani dugukolo ka se ka di jamanadenw ma ayiwa minnu bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ani minnu bɛ se ka baaraw k'a la o sariya caman de tara limanaw min kan ka di CNT maaw ma u kan ka baara kɛ n'a ye Birima Kamena ko nin fɛɛrɛ minnu tigɛtɔ filɛ nin limanaw ni ale ma dɛsɛ fiyewu dugukolo mankan ayiwa caman ka se ka bɔ a la o de y'a ka laɲini yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don le soir de Bamako fasigi sɛbɛn kuma na a ko min ye semas ne o ye Imam Mamudu Diko ka tɔn ye ni tɔn kofɔlen min filɛ a na kɛ u sɛbɛkɔrɔ diminen do bi jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ kosɛbɛ min ye semas ye a ko chronogramme ko kuma min bɛ ka fɔ n'o de ye kalata baaraw labɛnni ye yɔrɔ gouvernement ye ale bɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw boloda sisan an bɔra ka kuma fɔ fasigi sɛbɛn kɔnɔna la sisan min ye politikimaw ye olu kuma ɲɔgɔnyara a ko kan société civile maaw fana welela ka u ɲininka n'i ye société civile kɔni ko fɔ min ye Imam Mamudu Diko ka semas ye ale b'a yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔna la a jara k'a fɔ jamana bɛ lahalaya min na bi n'a fɔra k'a fɔ ko bɛɛ ka wele ka u ɲininka nka ko olu semas maaw ayiwa u ye communiqué dɔ kɛ communiqué min n'u ko olu dabali banna maa min bolonɔ b'a la o ye semas yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Yusufu Daba Jawara a ko olu minnu bɛ yen ni olu bɛ Imam Mamudu Diko kɔ u ye min jateminɛ o ye k'a fɔ olu kɛra jamana in kɔnɔna la kɛrɛfɛden de ye ka sababu kɛ bɛɛ bɛ k'a ɲini bi an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la an bɛ k'a ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka gɛlɛya wɛrɛ o bɛ ka na tuguni ka sababu kɛ mun ye ko n'a fɔra ko ka kuma jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka sigi ka fɔ kɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ye waati min na yɛlɛmaniw bɛ ka boloda ayiwa semas maaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma ye a ko kɛnɛ kan sabu wele ma bila u ma lɛtiri ma ci u ma k'a f'u ɲɛna ayiwa an bɛna kuma ɲɔgɔnya boloda aw welelen don a kana kɛnɛ kan semas maaw y'a jira k'a fɔ ko lɛtiri kelen a ma ci olu ma k'a f'u ɲɛna a ye na an ka kuma loi électorale ko kuma kan walima yɛlɛmani minnu bɛ ka boloda jamana kɔnɔna la a kana an ka kuma la k'a sɔrɔ dun sariya kura min tara CNT fɛ ko wulikajɔw bɛ senna gouvernement maaw fɛ ka se ka maaw ɲininka a ko la semas n'o ye Imam Mamudu Diko ka tɔn ye a k'u bɛ jamanadenw ani jamana diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ olu kɔni ma wele nin si la k'u bɛ diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ fana ni jamana ɲɛmɔgɔ ni nin de y'u ka taabolo ye k'a fɔ de u bɛ dɔ bɔ dɔ la ka dɔ fisaya dɔ ye jamana ko la k'a sɔrɔ dun bɛɛ dun dama ka kan jamana ko la olu semas maaw olu ye jamanadenw ye maa si tɛ olu ni jamanadenya cɛ k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kangarima kɛ u ye ko wa u bɛ jamanadenw fana lasɔmi k'a fɔ ni fɛn o fɛn bɔra nin ko la ayiwa olu ka wulikajɔw la ko a kana bali maa la dɛ o de ye olu ka fɛla yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin soir de Bamako de y'a fɔ dɛ limanaw o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ a ko limanaw min ye MINUSMA ye ni o ye diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ
ayiwa lakana ko siratigɛ la ani basigi MINUSMA ale bi yan nɔ o kow de la MINUSMA san o san a ka mandat dɔ bi fara a kan a jala k'a fɔ a ka mandat san kelen min ni o dira a ma san laban in na o dafara bi yɛrɛ juin kalo tile 30 san 2022 a jirala k'a fɔ mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA ayiwa o de y'a tɔgɔ yɛrɛ ye conseil de sécurité min sigira kunungo o ye laɲini kɛ ko MINUSMA dɔ ka fara a ka baara kundama kan ni san kelen ye sɔn kɛra o ma maa 13 ɲɔgɔn na olu sɔnna a ma olu y'u bolo wuli k'u sɔnna a ma maa 2 bɛ yen olu ma sɔn a ko ma MINUSMA ka nin mandat kura min filɛ nin ye n'u kama ko résolution numéro 2640 san 2022 ko Mali gouvernement ale kɔni ye kangarida gɛlɛn de da ni mandat kura in kan kangarida gɛlɛn tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɔlɔ la a tun bɛ kɛ cogo min na jamanaw MINUSMA ka mandat dɔ bi fara a kan nka i b'a ye MINUSMA min kun ka d'u ye o tun b'o de kɛ Mali kɔnɔna la yan min ye Mali ka lasigiden min bɛ yen n'o bɛ Nations Unies kɔnɔna la Isan Konfuru ale y'a lase conseil de sécurité maaw ɲɛma k'a fɔ ko tiɲɛ don MINUSMA ka mandat dɔ farala a kan nka u k'a dɔn k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni sigilen don ka MINUSMA ka mandat lajɛ ni yɛlɛmani fɛn fɛn bolodalen don a kɔnɔna la u k'a ta Mali ɲɛmɔgɔw ka dabada de ma Mali jamana ɲɛmɔgɔw de b'a f'u ɲɛna a ye taa nin sira fɛ a ye don nin sira fɛ a kana nin kɛ a yamaruyalen don nin na a ma yamaruya nin na Mali jamana ɲɛmɔgɔw de b'o f'u ɲɛna n'u ti jɛ ni o ye jamanaw gɛlɛya bi don u ka mandat kura in na walasa yɔrɔ yani nin mandat in ka dɔ ka fara a kan sama-samani tun bɛ sen na kosɛbɛ MINUSMA yɛrɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ a jirala k'a fɔ taabolo 3 bɛ yen o kɔni fɔra yani bi yɛrɛ ka se ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kɔɲɛ kunna Abdoulaye Diop ale tun ye MINUSMA lasɔmi o ko la a ko fɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ a kun laɲinina conseil de sécurité fɛ k'a fɔ MINUSMA bɛ to Mali kɔnɔ yan ko nka u ka sanfɛ pankuru walima sanfɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye minnu kan ka MINUSMA yɛrɛ kɔlɔsi ko Faransi kɛlɛcɛw de bɛna o baara kɛ min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ o kɔni ye terrain bilenman de ye maa tɛ se ka min sago Mali jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn o ma filanan ye mun ye o ye k'a fɔ adamadenya hakɛko kuma min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔna la yɔrɔ kuma bɛɛ MINUSMA bɛ gafew bɔ gafe minnu bɛ yen n'u bɛ jalaki yɛrɛ bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan ani u bɛ jalaki bɛ sɔrɔdasiw n'a ɲɔgɔnna caman kan ko o droit de l'homme ko kuma min bɛ ka fɔ u k'a dɔn k'a fɔ u ka politiki bɔ a la sabu i b'a ye a caman bɛ yen a gafe minnu bɛ yen n'a bɛ bɔ k'a fɔ adamadenya hakɛ tana tiɲɛnen don Mali kɔnɔna la yan a ko caman bɛ yen i b'a sɔrɔ politiki de b'a a ko kɔfɛ o ye laɲini ye MINUSMA bɛ ka min MINUSMA tun bɛ min kɛ nka ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ o fana o banna pewu MINUSMA tɛna sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ k'a fɔ ko u bɛna Mali jamana ɲɛmɔgɔw fereke ɲami ka o don u n'u hakili cɛ o fana banna sabanan ye mun ye limanaw o ye G5 Sahel ko kuma ye G5 Sahel yɛrɛ don Mali sen bɔ o la ka ban k'a fɔ G5 Sahel ka ko yɔrɔ a fɔra k'a fɔ ni Sahel kɔnɔna la Mali na to G5 Sahel kɔnɔna la wa G5 Sahel yɛrɛ Mali na lahala dɔw bɛ yen nɔ Mali na taa ni o siraw ye nka ni Mali yɛrɛ tɛ G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ o y'a kuma bannen ye Abdoulaye Diop ye nin kuma fɔ ka kɔn bi ye G5 Sahel a na kɛ u lasɔmina yani bi ka se Isa Konfuru min n'ale ye Mali ka lasigiden Nations Unies kɔnɔ ale kɔni ye kangarida camanba de kɛ minnu bɛ yen ni o fɔra Nations Unies conseil de sécurité maaw ye k'a f'u ɲɛna ko ayiwa MINUSMA kɔni dɔ farala ka mandat kan nka u b'a ta Mali ɲɛmɔgɔw ka dabada de ma o ye kokura ko la limanaw Nouvelle Horizon de ka kuma don o mana bɔ yen le challenger bi yan ale kumana limanaw challenger ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko modèle Mali ale ye jɛkuluba de ye minnu bɛ jateminɛ kɛ kalata baaraw la an ka jamana kɔnɔna la yan u ye jateminɛ min kɛ kɔsa in na loi électorale ko la o de ye k'a fɔ ko yɛlɛmani minnu bolodara sariya min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kalata ko la an ka jamana kɔnɔ ani hali sariya kisɛ min bɛ yen bi ni furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ n'a ye n'an k'a ma ko charte de la transition limanaw ko ni sariya fila in aya modèle Mali ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ olu kɔni ye min jateminɛ n'olu bɛ se ka kala turu o kan o de ye k'a fɔ aya furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka fanga yɛrɛ de ndaraki k'a kɛ u ta ye sariya minnu bɛ yen n'a taara nin na modèle Mali ko olu ye jateminɛ min kɛ juin kalo tile 27 tɛmɛnen na loi électorale min n'a a sɔn kɛra ma CNT maaw fɛ
ko a sera min ye autorité indépendante de gestion des élections yɔrɔ a fɔra k'a fɔ yɛrɛ o ye jɛkulu min bɛ yen ni maa tɛna fereke don a ka baara la wa maa si tɛna i sen don a ka baara la ko o dun o yɛrɛ o kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye ka ban sabu autorité indépendante de gestion des élections a sigira ko nka ministère de l'administration territoriale o sen donna baara la ka ban yalima ka baara to a ye EJ bolo o bɛ min bilen min ye modèle Mali ye a y'a jira k'a fɔ EJ min filɛ nin docteur Ibrahima Sango o ka fɔ la o k'olu ye jateminɛ min kɛ EJ kun kan ka kɛ cakɛda de a fɔra k'a fɔ a ka to a yɛrɛ ye n'o ye indépendance ye nka ko bi ko fɛn caman de bɛ yen min bɛ se ka i sen don EJ ka baara la k'a sɔrɔ dun limana o kun tɛ laɲini ye wa ko ni ye jateminɛ kɛ fana ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ limana loi électorale min ni yɛlɛma donna la ani charte de la transition n'o ye furanjɛla fanga yɛrɛ gafeba ye limana ko yɛlɛmani dɔw bɛ yen olu kun kan ka don a kɔnɔna la nka a nana ye k'a fɔ ayiwa furanjɛla fanga min ye jamana kuntigi kalata min n'o kan ka boloda ko siga foyi t'a la ayiwa furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw a bɛ se ka kɛ limana u bɛ se ka fanga ɲini ka bila u yɛrɛ bolo kɔrɔ n'a dun fɔra k'a fɔ sariyaw bɛ mun b'u bali a la o sariya kelenw de bɛ se ka yɛlɛma kokura furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ sabu ko sira foyi tɛ yen mun b'u bali a baara la docteur Ibrahima Sango y'a jira k'a fɔ o kɔni kɛra kamanagan ni dabaliban ye olu bolo sabu olu ye min jateminɛ o de ye k'a fɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen ni olu kun kan ka kɛ yanni bi cɛ o caman bɛ yen i n'a fɔ cour constitutionnelle ka baara taabolo ani min bɛ tali kɛ politikimaw minnu bɛ ni olu b'u to u ka mandat la i n'a fɔ n'i taara ka kɛ député i kɛra député ka ban nka politikitɔn min y'i kɛ député i bɛ bɔ o la ka taa i yɛrɛ sɔrɔ politikitɔn wɛrɛ kɔnɔna la n'o de ye yaala ye politikimaw u yɛrɛ dama ka tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o yɛlɛmaniw kun kan ka lajɛ yanni nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ nka docteur Ibrahima Sango y'a jira k'a fɔ nin si ma ta ba la ko o dun gɛlɛya tan tɛ le challenger de nin kuma fɔ limana a bonya bɛ kunnafoni na o mana bɔ yen fasidi sɛbɛn l'indépendant an bɛ don a kɔnɔna la kuma kunnafoni damadɔ b'a kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ Bamakɔ misiriba kɛrɛfɛ o don ko a jala k'a fɔ nin waleya min n'a kɛra a ye maa caman dabali ban kosɛbɛ ko nin ye maa dɔ ye ale filɛ nin ye ka muru turu a muso ɲamakɛ de la ka sababu kɛ mun ye limanaw maaw ka hakɛ to kuma in taabolo la sabu waleya in a kɛra juin kalo tile 4 sibiri juin kalo tile 4 san 2022 Bamakɔ misiriba kɛrɛfɛ commune 2 yɛrɛ kɔnɔna la limanaw ko jagokɛla dɔ de don jagokɛla min ni ayiwa u y'a tɔgɔ kɛ ko MD limanaw MD ale de ye ayiwa muru turula ale de la sabu ko ayiwa jagokɛla dɔ bɛ yen o furumuso min ye jagokɛla ye o de ye muso in ɲamakɛ ye sa kɛ limanaw ko waleya in yɛrɛ kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 waati fitiri yɛrɛ tɛmɛnen dɔɔni a jirala k'a fɔ musolaka in ale bɛ jiridenw de feere Bamakɔ misiriba kɛrɛfɛla la ko l'indépendant ka fɔ la maa min ye waleya in kɛ n'o ye furucɛ in yɛrɛ ye limanaw a kɛlen kɔ ka waleya in kɛ a y'a lajɛ k'a bɛ boli nka min ye commissariat du 3e arrondissement maaw ye olu ye tɛgɛ kɛ a la k'a minɛ a ɲininkali kɔ sa MD a ka sɔrɔ k'a fɔ ko ale ye baara in kɛ limanaw dɔwɛrɛ tɛ cɛ min filɛ nin ni jagokɛla don sabu MD yɛrɛ a bɛna fɔ ale ye menuisier ye ko ale furumuso limanaw o de ale ye jateminɛ kɛ o de ni jagokɛla in o bɛ baara dɔ la ale kɔ kan ale tɛ min dɔn limanaw ale kɔni kangari da kosɛbɛ min ye jagokɛla in ye k'a fɔ a ɲɛna a ka fara a muso la nka limanaw a ma sɔn sibangɔnɔ tɛ ladilikan mɛn yɔrɔ telefɔni ko tile in na ko jagokɛla in kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fotokolonw ni kumakanw de ci ale yɛrɛ furumuso ma ale yɛrɛ ye ko fo ka taa cɛ in yɛrɛ a y'a fɔ ayiwa ale furumuso ye k'a fɔ a ɲɛna a ka bɔ a ka furu la k'a sɔrɔ dun muso b'a ka furu la a bɛ san 5 ɲɔgɔnna bɔ
limana ko taara se o danga la minusike min n'ale de muso in furu cɛ ye a ka sɔrɔ k'a ye ko in n'ale ma wuli k'a jɔ ale furumuso de taatɔ filɛ nin a ka sɔrɔ ka wuli ka dusu y'a kɛɲɛ ka wuli ka na jagokɛla in sɔrɔ f'a ka baarakɛyɔrɔ la Bamakɔ misiriba kɛrɛfɛ limana misiri yɛrɛ jiginnen dɛ ka sɔrɔ ka muru turu cɛ in na nka fasiri ka fɔ la muru turulen a la a ma dangari k'a ka hadamadenya la sabu a taalen dɔgɔtɔrɔso la u ka sɔrɔ k'a yɛrɛ ɲininka a ma sɔn k'i da don ko in na a ma sɔn ka kuma nka min ye furucɛ in ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye kangari da min ye jagokɛla in ye k'a fɔ a ɲɛna a ka fara furumuso la nka min ye MD ye an k'a fɔ YS ye ale de ye minusike in ye ale de ye furucɛ in fana ye ko ale kɔni bɛ bolola nin waati in na tribunal de la commune 2 ale ka bolo kan jamana ko nin sirabakan kasara dɔ fana ye min kɛra min bɛ tali kɛ Yirimajɔ ko kari dɔ de filɛ nin ye min ni waraba caco ale ka sirafara yɔrɔ la ko polisiw y'a lajɔ k'a fɔ a ka jɔ a ma sɔn ka jɔ wa ni polisiw kɔni ta kɛra ɲɔgɔn gɛn ye ka taa fɔ ɲamana fanfɛlaw la limana ale de y'i to o boliba la ka taa yɛlɛ mototigi fila kan kelen kɔni a y'o faga yɔrɔnin kelen u y'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la limana kɔni b'a jira k'a fɔ halisa an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ basigibaliya o de ɲɔgɔn ɲɛnen don ko waati sera a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la ayiwa an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ